Food in Glam. Nice view dito. Dito lang located to papuntang Lourdes. Lourdes to, diba? So, matatanaw mo yung buong City Camp Lagoon. QM at saka Quarry. So, ito yung food crowd. Yan. Ito yung matatanaw mo dito. Quezon Hill dyan sa taas. Nagilian Road. Yan. May mga sasakyan dyan. Yan. Nagilian Road. Yun yung Tugos, Nicolite, Tugos. Yan. Yung dati namin shop dyan. Tabi ng Tugos dyan. Ay, makikita pala, no? Kitagli, oh. Kitagli. Yan yung bahay na yan sa baba. Yan yung Quinones Motor Shop dati. Ngayon nasa Marcos Highway na. Yan, dyan kami dati. So right dyan sa baba, yan yung papuntang Lourdes. Yan. Yan yung UC dati, high school. Yan. Ligarda Road doon sa may bandang Manginasal doon banda. Yung simbahan ng Baguio yan. Baguio Cathedral Catholic Church yan. SM yan. Oh, SM Baguio. Food trip muna kami bago kami uwi. Yan. Food Club Cafe.